हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अक्षय। आप देख रहे टेक्निक किलर। चलिए शुरू करते हैं। इसे साइड रख देते हैं। सुपर एक्स्ट्रा बेस बोAt ईयरफोन। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी। इसे सेट कर दीजिए। ये आपको इसके साथ कैटलॉग मिलता है। ठीक है, इसके साथ आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है। बोAt हेडफोन और आपको इसके साथ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। चलिए आप इसका साउंड सुनते हैं, कैसे साउंड है इसके साथ। चलिए फ्रेंड, आपको इसका साउंड सुनाते हैं। काफी अच्छा साउंड है। हेलो फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।